Kadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Katakan, Tuhan tak pernah berdusta. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Katakan, dia mengerti, dia peduli, dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Namun satu yang dia pinta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Kembali kita naikkan pujian untuk Tuhan. Katakan, Tuhan tak pernah berdusta. Tuhan tak pernah berdusta. Katakan, dia selalu pegang janjinya. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Oh, dia mengerti, dia peduli, dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Dia mengerti, dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Namun satu yang dia pinta, namun satu yang dia pinta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi. Katakan, namun satu yang dia pinta, namun satu yang dia pinta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Mari kita sama-sama kita berdoa. Kami tahu ya Tuhan, bahwa dalam segala keadaan Engkau yang berdaulat. Kami tahu ya Tuhan, di tengah-tengah pandemi seperti hari ini, Engkau juga ada dan Engkau mengetahui. Engkau tahu kondisi hati kami, Engkau tahu pergumulan kami ya Tuhan. Engkau mengerti kami. Karena itu ya Tuhan, biarlah Engkau terus berbicara bagi kami melalui firman Tuhan. Sehingga dalam kondisi apapun kami tetap percaya kepada Engkau. Terima kasih Bapa untuk kesempatan yang Engkau berikan bagi kami hari ini. Untuk beribadah, untuk memuji, memuliakan Tuhan. Kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Engkau urapi kami semua, Engkau berkati, agar firman Tuhan dapat meneguhkan, menguatkan kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Saya mengucapkan selamat beribadah bagi setiap kita, baik yang ada di tempat ini maupun bagi kita yang ada di rumah. Kiranya Tuhan yang terus memberkati akan kehidupan kita. Hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan
yang diambil dari Yohanes pasal yang ke-20 ayat 24 hingga yang ke-29. 咱明早一同来思考，讀到新約約翰福音20章24到29。 Saya akan membaca ayat yang ke-24 hingga ayat yang ke-25 dan penerjemah akan membaca ayat yang selanjutnya yaitu ayat 26 sampai 29. 牧師用英文讀24章25章，然後我用中文讀26章到29章。 Firman Tuhan demikian. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 第26節，過了8日，門徒又到屋裏，多馬也和他們同到。門徒過了，耶穌來徛到燈當說："願你們平安。"就對多馬說："伸過你的指頭來摸我嘅手，伸出你嘅手來探入我嘅肋邦，不要疑惑，總要信。"多馬說："我的主，我的神。"耶穌對他說："你應推舉了我才信，那沒有推舉就信的有福了。" Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin kita semua percaya bahwa COVID-19 itu benar-benar ada. 弟兄姊妹們，我相信大家相信這個新冠肺炎病毒是真正有嘅。 Namun tahukah saudara bahwa ada begitu banyak orang Indonesia yang tidak percaya bahwa COVID itu benar-benar ada. 但是呢，現在印尼嘅人民呢，伊唔相信得這個病毒是有嘅。 Mengapa banyak orang Indonesia yang tidak percaya COVID itu tidak ada atau COVID itu ada? 所以現在印尼人民唔相信這個病毒是有或者是冇嘅呢？ Saudara, kemungkinan pertama bahwa mereka tidak pernah melihat COVID. Memang COVID itu tidak pernah kelihatan. 可能呢，伊人不睇這個病毒，因為這個病毒是睇唔到嘅。 Tapi jelas bahwa virus COVID itu ada. 但是事實就清楚係，這個病毒本身是有嘅。 Atau mungkin mereka tidak pernah merasakan atau tidak pernah kena COVID. 或者是伊人不得過這個肺炎病毒嘅病。 Saudara, kalau hari ini kita melihat di sekeliling kita, 如果這位人睇咱四周圍， maka kita akan menemukan ada begitu banyak orang yang kena COVID. 咱就會睇到，現在人得這個新冠肺炎病毒嘅病。 Mulai dari rakyat kecil, 從平民、 pejabat pemerintah, 政府機關人員、 para artis dan lain sebagainya. 名車或者是其他嘅人， Bahkan ada hamba Tuhan juga yang terkena COVID. 甚至上帝嘅僕人也是得這個肺炎病 Dan 毒。 kita tahu ada begitu banyak korban, ada banyak yang meninggal oleh karena COVID. 咱會知，現在人因着這個肺炎病毒呢，離開了世界。 Namun demikian saudara, realita yang terjadi masih ada saja orang yang tidak mau percaya. 但是呢，現實就還是有現在人唔相信嘅。 Dan saudara, lebih menarik lagi saudara bahwa ternyata orang Indonesia itu lebih percaya hoax daripada kebenaran. 更加趣味嘅是，印尼嘅人民呢，更加相信假嘅消息。 Saudara, dalam survei dari Kementerian Komunikasi dan Informasi, 根據通訊及信息部嘅調查， bahwa ada 67% orang Indonesia lebih percaya hoax daripada hal yang benar. 67%嘅人，印尼嘅人民呢，更加相信假嘅消息。 Indonesia masuk peringkat yang ke-7 di seluruh dunia. 在全世界呢，印尼就是第7名唔相信嘅，相信這假嘅消息嘅。 Saudara, bukankah itu sesuatu yang paradoks? Yang benar tidak dipercaya, yang hoax atau yang tidak benar itu dipercaya. 這是上教嘅時候，正經嘅呢，伊咧唔相信；
Bahkan- 假消息伊相信。 Bahkan ada begitu banyak orang yang hoax itu cepat disebarkan kemana-mana. 甚至呢，有一群人呢，这好嘅信息呢，马地哥都传去咯。 Saudara, sebagai manusia kita juga sering kali terjebak untuk lebih percaya pada hoax daripada kebenaran. 成为人类呢，咱少少更相信假嘅消息。 Bahkan ada orang-orang tertentu lebih percaya ritual-ritual, tradisi-tradisi daripada percaya kepada kebenaran firman Tuhan. 甚至有一部分人呢，更相信这个仪式甲传统嘅，也过这个正确嘅信息。 Bahkan tidak jarang ada orang yang meninggalkan Tuhan dan menjadi seorang yang ateis. 甚至有人呢離開上帝，成為一個無神論嘅人， Karena mereka meragukan akan Tuhan. 因為伊人疑惑上帝嘅存在。 Tentunya ada banyak alasan. 當然有好多假設， Ada yang mengatakan saya tidak pernah melihat Tuhan. 有人答我唔捌睇過上帝， Percaya Tuhan itu tidak masuk akal. 喊我相信上帝是唔入 Tidak 腦嘅， logis. 無入腦嘅工課， Dan lain sebagainya. 還有其他原因。 Saudara, dalam kehidupan iman kita kepada Tuhan. 弟兄姊妹，當咱聖心生活就聖心呢， Maka kita harus memahami bahwa kepercayaan atau iman itu tidak didasarkan kepada satu yang kelihatan. 就是當咱嘅聖心建立到其中呢，唔係得推唔到，推得到這樣嘅相信， Satu yang tidak kelihatan. 是一個推唔到嘅。 Namun bukan berarti hal itu tidak layak dipercaya. 但是呢，唔係得硬係看過，唔值得讓咱去相信， Bukan berarti itu bukan suatu kebenaran. 唔係得遐唔是正確嘅。 Saudara, pernahkah saudara meragukan keberadaan Tuhan? 弟兄姊妹，你不疑惑上帝嘅存在未呢？ Karena saudara tidak pernah melihat Tuhan. 因為大家不睇到上帝。 Pernahkah saudara meragukan kuasa Tuhan di dalam hidup saudara? 是唔是你不到你生活裏面，你疑惑上帝嘅正確呢？ Saudara, firman Tuhan hari ini saya mengajak kita untuk belajar 3 hal yang penting. 每週呢，我甲大家一同來思考三 Supaya 件 kita tetap teguh, tetap kuat di dalam iman kepada Tuhan. 使到咱對上帝嘅信心更加堅固甲堅強。 Saudara, yang pertama kita harus memiliki persekutuan dengan Tuhan dan orang percaya. 第一條，咱呢愛甲上帝甲相信，咱做唔一當團契， Kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-24. 咱會協睇到入40嘅。 Saudara, firman Tuhan yang kita baca hari ini menceritakan mengenai salah satu tokoh Alkitab. 咱每週所睇嘅經文帶到一個寫嘅對人物， Murid Yesus yang bernama Thomas. 耶穌嘅門徒名做多馬。 Thomas tidak percaya apa yang dikatakan murid-murid lain bahwa Yesus telah bangkit. 多馬呢，伊唔相信別嘅門徒答主耶穌已經復活咯。 Saudara, kita tahu bahwa Tuhan Yesus dia telah ditangkap, disalibkan dan mati pada waktu firman Tuhan ini atau cerita tentang ayat firman Tuhan yang kita baca hari ini. 咱知道，咱堂早所睇嘅經文呢，主耶穌基督已經被釘到十字架死 Nah, 了。 di tengah-tengah kondisi seperti itu, murid-murid Tuhan Yesus itu tergoncang imannya. 因着啱係工課，使門徒呢攏總都動搖伊嘅信心。 10 murid Yesus mereka berkumpul di satu tempat. 這10個門徒呢，伊人組織到一個地方， Mereka dalam keadaan takut. 伊人可能是懼怕， Mereka berada dalam keadaan berduka cita. 伊人到傷心嘅時候， Mereka berkumpul, mereka berdoa. 伊人組織，伊人禱 Mereka 告， berbakti kepada Tuhan. 伊人敬拜上帝。 Namun berbeda dengan Thomas, saudara. 但是多馬是唔相當嘅。 Dikatakan di dalam ayat 24, tetapi Thomas dia tidak bersama-sama dengan 10 murid lainnya. 到入40一頭大了，但是多馬呢無甲10個門徒做步。 Alkitab tidak menjelaskan mengapa Thomas tidak bersama-sama dengan murid lainnya. 寫嘅無說明做呢多馬無甲其他門徒做步。 Tetapi kemungkinan besar dia merasa sedih karena kematian Tuhan Yesus. 可能伊感覺嘅好小心，因着耶穌基督死了。 Kemungkinan dia kehilangan pengharapan. 可能伊失去了盼望， Mungkin dia menyendiri menghilangkan rasa duka citanya. 可能伊家己咱點見愛來
靠着伊个小心。 Tetapi yang pasti dia tidak bersekutu dengan 10 murid lainnya. 但是咱知道伊无甲10个门徒做部团开， Karena itu dia tidak melihat Tuhan Yesus yang telah bangkit. 所以伊无推着服我该主耶稣。 Saudara, memang ada orang-orang tertentu seperti Thomas. 本身有一款人呢，就连多嘛， Ada masalah, ada pergumulan. 遭我制作甲工课时候， Dia lebih nyaman menyendiri. 景色较就是家己 Tidak 咱 mau 点关， diganggu. 莫去人打扰。 Tapi terkadang itu tidak menolong dirinya untuk lebih baik. 但是有个时候唔晓帮助伊更加好。 Tapi itu justru memperburuk keadaannya. 但是呢，使到更唔好。 Saudara, seperti Thomas. 好像这个多嘛， Ketika dia tidak hadir dalam persekutuan dengan murid-murid yang lain. 当伊无甲其他门徒做部团开 Dia 的时 kehilangan 候， satu momen yang sangat-sangat penting. 伊失去了一个较重要 Dia 嘅 tidak 时候， melihat Yesus yang telah bangkit. 伊无睇到服我嘅耶穌主， Dia tidak mendengar suara Tuhan Yesus yang mengatakan damai sejahtera bagimu. 伊無聽到耶穌打願你能平安， Dia tidak menerima Roh Kudus seperti murid-murid yang lain. 伊無認白嘅門徒朋友得到聖靈， Dia juga tidak menerima doa pengutusan pelayanan dari Tuhan. 伊也是無得到耶穌差遣嘅 Kita 時 lihat 候 di，dalam ayat 21 dan 23. 咱睇21節甲23節， Dan yang pasti dia kehilangan sukacita, dia kehilangan berkat Tuhan. Karena tidak bersekutu dengan murid-murid yang lain. 因着伊無甲其他門徒做部團開，伊失去了喜樂，甲失去了團即個。 Saudara, terkadang manusia itu aneh, saudara. 有嘅時候，咱是好趣味嘅。 Ketika ada pergumulan, 當有掙扎嘅時候， dia bukan semakin dekat dengan Tuhan. 伊感覺到更加親近。 Bukan semakin bersekutu dengan orang percaya. 伊唔是更加親近甲相信嘅，咱做 Tapi menjauhkan diri dari persekutuan orang percaya. Pada Tapi- akhirnya memperburuk keadaannya. 但是伊讓離甲人做一個團隊，因為這樣使甲伊更加害。 Saudara, ada seorang jemaat yang sudah lama tidak ke gereja. 有一個會友，迄久無去寫燈哦。 Satu waktu saya mengunjungi jemaat ini. 有一個時候，我去探訪這個會友， Saya mengatakan, kenapa sudah lama tidak ke gereja? 我問伊做你迄久無去寫燈， Dia mengatakan, saya berapa tahun terakhir ini banyak sekali pergumulan. 伊兜我只管你呢，找我好做掙扎， Dalam pekerjaan, dalam keluarga. 到家庭或者是工作上。 Karena itu saya sengaja menenangkan diri untuk tidak pergi ke gereja. 所以我家己呢愛坐坐，莫去寫燈水。 Saudara-saudara ini seakan mengatakan begini. 這弟兄亦是按下打。 Kalau bersekutu dengan orang percaya, 如果甲相信咱， kalau beribadah di gereja, 如果去寫燈敬拜， itu akan lebih menambah pergumulannya. 我嘅掙扎更加退掉。 Saya katakan harusnya kebalikan seperti itu. Jangan seperti itu. 我介答你應該到當去參加團體，唔是 Harusnya saudara di tengah pergumulan, 你呢讀掙扎做當， di tengah banyak masalah, 到好在工課嘅時 kita 候， harus datang di hadapan Tuhan. 你嚟到 Kita beribadah, 咱直當 kita bersekutu dengan saudara seiman. 咱甲直當相信咱做部團 Bukan 體， sebaliknya meninggalkan persekutuan. 唔是到恁當離開團體。 Saudara, ada begitu banyak orang percaya kehilangan berkat dari Tuhan. 迄在咱遭我了失去了上帝嘅祝 Karena 福， mereka meninggalkan persekutuan dengan orang percaya. 因為伊能離開甲相信咱做 Karena 部 mereka 團體， meninggalkan ibadah mereka. 因為伊能離開在工課。 Saudara, Ibrani 10:25 mengatakan, 到希伯來書第10章， janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh banyak orang. Tetapi hendaklah kamu saling menasihati semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. 你們不可停止聚會，好像那些停止慣了的人，都要彼此勸勉，即在到那日子臨近，就更當如此。 Saudara, ibadah secara online itu bukanlah ibadah yang ideal. 弟兄姊妹，到這社交直播嘅敬拜是唔是適合嘅？ Hari-hari ini ada begitu banyak jemaat yang kehilangan atau imannya menjadi lemah. 這時候呢，迄在聖徒呢，伊能失去了信心。
Tetapi saya mau mengatakan hari ini bagi kita semua. 但是我今日對大家打， Walaupun kita ibadah secara online, 雖然咱到這個網上直播， marilah kita tetap beribadah. 咱認真敬拜主。 Walaupun kita bersekutu secara online, 雖然咱是 marilah kita tetap bersekutu. 咱直當嚟敬拜主。 Marilah kita membangun kehidupan persekutuan dengan sesama saudara seiman di tengah-tengah kondisi hari ini yang sulit. 當按係困難嘅情況之下，咱直當甲其他會要直當嚟敬拜主。 Dengan demikian kita akan menerima berkat dari Tuhan. 藉着按係，咱得到上帝 Kita 嘅 akan 祝福。 saling menguatkan satu dengan yang lain. 咱呢，彼此嘅會堅強彼此嘅。 Saudara, hal yang kedua, 第二條， iman dibangun atas dasar ketaatan kita kepada Tuhan dan firman-Nya. 咱順服上帝甲伊嘅話信，會堅固咱嘅信心。 Saudara, dalam kehidupan kita akhir-akhir ini, 當咱只問後嘅生活， terkadang kita mengalami banyak sekali pergumulan. 有嘅時候咱遭遇好多掙扎， Ada duka cita, 有傷心嘅事， ada kesedihan, 有許痛苦嘅 ada 事， khawatir. 有煩惱嘅事。 Seringkali iman kita menjadi goyah. 聚會咱嘅信心動搖， Dan pada akhirnya kita melupakan janji di firman Tuhan dalam kehidupan kita. 過後咱就唔記得上帝當咱生活就嘅恩許， Bahkan kita mulai meragukan akan Tuhan dalam hidup kita. 所以講咱讀生活之當，咱嚟開始機會上帝。 Saudara Thomas, 多馬， sebelum Tuhan Yesus mati, 主耶穌未死嘅時候， dia adalah seorang yang begitu berani. 伊是一個許勇敢嘅 Dia adalah 門徒， seorang yang begitu militan. 伊是一個許硬剛嘅門徒， Dia adalah orang yang begitu setia mengikut Tuhan Yesus. 伊是許動心嚟跟隨耶穌主。 Seorang yang mengatakan kepada Tuhan Yesus 一個咱甲耶穌大家， bahwa dia mau mati bersama-sama dengan Tuhan Yesus. 但伊愛甲耶穌做父，直當死。 Namun ketika Tuhan Yesus ditangkap, 但是當耶穌做比利嘅 ketika 時 Tuhan 候， Yesus mati, 當主耶穌死嘅時候， imannya tergoncang. 伊嘅信心就動搖， Bahkan dia tidak mau percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus. 所以伊唔相信主耶穌基督是復活咯。 10 murid Tuhan Yesus 十個其他門徒 menyaksikan kepada dia, 帶在 mengatakan bahwa Yesus telah bangkit. 帶在耶穌主已經復活咯， Namun dia tidak percaya. 但是伊唔相信。 Dia mengatakan sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, 伊話：如果我無親目睇到伊 sebelum aku mencucukkan jariku kepada di lambungnya, di tangannya, saya tidak akan percaya. 如果我無正經用我手伸去伊皮裡去刺， Sangat jelas kita melihat betapa Thomas tidak mau percaya apa yang dikatakan 10 murid lainnya. 咱知道多馬是唔相信十個門徒所答嘅話。 Bahkan Thomas mengatakan sesungguh-sungguhnya aku tidak akan percaya hal itu. 所以多馬答：事實着，我是無愛相信你人答嘅話。 Saudara pernah nggak saudara berdebat dengan orang yang suka ngotot, saudara? 弟兄姊妹，不甲人辯論咩呢？ Saya pernah berdebat dengan orang yang ngotot, saudara. 我不甲這群歐媽嘅人辯論。 Saudara ketika berdebat sepanjang waktu hampir 1 jam, saudara. 辯論了許久，差唔多1點鐘。 Akhirnya dia mengeluarkan satu kata pamungkas. 佢有打出一句話， Pokoknya. 無煩惱。 Saudara kalau sudah muncul kata pokoknya, 如果這句話打無煩惱打出來， apalagi kalau dengan ibu-ibu, saudara. 或者是甲姊妹， Nggak usah berdebat, kita sudah pasti kalah, saudara. 咱假如甲姊妹辯論出這句話，咱就是認輸。 Saudara, dalam bahasa lainnya Thomas mengatakan, pokoknya aku tidak mau percaya. 所以多馬答， Sebelum aku melihat bukti nyata. 多馬答，無論如何我就是唔相信，阿我未睇到伊個證明， Apakah Yesus bangkit atau tidak? 是唔是耶穌是復活呢？ Saudara, harusnya Thomas itu percaya bahwa Yesus bangkit. 應該是多馬相信耶穌主復活。
Karena kebangkitan Tuhan Yesus bukanlah sesuatu yang tidak pernah Tuhan Yesus sampaikan kepada mereka. 因為主耶穌學我嘅消息呢，耶穌主已經少少帶人知啦。 Kalau kita memperhatikan di dalam ayat-ayat Alkitab sebelumnya, 如果咱可以多等過嘅幾日，就再幾日。 Tuhan Yesus berulang-ulang kali mengatakan kepada murid-muridnya 主耶穌帶了大家嘅門徒， bahwa aku akan pergi ke Yerusalem. 但我愛去耶路撒 Aku 冷， akan menderita. 我愛受痛 Aku 苦， akan mati dan bangkit dan naik ke surga. 我愛死後呢，我學我去天堂。 Bahkan saudara Thomas dengan mata kepala sendiri melihat bagaimana Tuhan Yesus membangkitkan orang mati. 甚至多馬呢，親身親目睇到耶穌主活活死嘅人。 Ketika Tuhan Yesus membangkitkan anak dari Yairus, Thomas ada di situ. 當耶穌主將這個挨路嘅嘢活活 Ketika Tuhan Yesus membangkitkan anak muda Nain, Thomas ada di situ. 耶穌主將奶學活多馬。 Dan terakhir sebelum Tuhan Yesus mati dan bangkit, Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. 到將尾呢，耶穌主未將死時候，伊就把將這個拉撒路活活。 Di situ Tuhan Yesus mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. 佢頭耶穌答：我就是生命嘅道路。 Namun itu tidak membuat Thomas percaya. 但是多馬呢唔相信， Saudara Thomas melupakan perkataan Tuhan Yesus. 多馬唔記得耶穌主大嘅話。 Dia lupa oleh karena pergumulan yang berat yang dihadapi. 伊唔記得了，因着伊遭我了好大嘅掙扎。 Saudara, tentunya kita pernah mendengar penyakit amnesia 當然咱捌聽過這個病，就是健忘 atau 症， hilang ingatan. 就是唔記得了咯。 Saudara, amnesia adalah gangguan yang menyebabkan seseorang tidak mengingat fakta. 這個健忘症呢，就是所 Dia 以就個 melupakan 人唔記得咩嘅咩嘅咯， informasi atau kejadian yang pernah terjadi. 就是最最所發生嘅佢伊唔記得咯。 Saudara, amnesia itu adalah penyakit yang berbahaya, saudara. 這個健忘症是好危險嘅病。 Saudara bayangkan kalau saya kena amnesia, saudara. 比方打我得了這個健忘症， Saya lupa ini istri saya. 我唔記得我嘅 Saya bilang Teh yang itu istri saya, saudara ya. 我嫌懷疑別人是我嘅太太， Itu suatu penyakit yang berbahaya, saudara. 這是一個好危險嘅病症。 Tetapi saudara yang lebih berbahaya. 但是更加危險咪？ Ketika seseorang mengalami gangguan amnesia iman. 當一個人伊嘅信心遭我了健忘， Ketika pergumulan datang di dalam kehidupan dia. 當伊嘅生活遭我， Ketika dia mengalami banyak masalah dalam hidupnya. 當遭我最困難嘅時候， Dia lupa janji Tuhan. 伊唔記得上帝嘅應 Dia 許， lupa dia memiliki Tuhan yang hidup, yang berkuasa atas kehidupannya. 伊唔記得上帝是我嘅，而要狂病嘅， Dia lupa akan kebaikan Tuhan. 伊唔記得了上帝嘅好 Dia 處， lupa bahwa dia adalah anak Tuhan. 伊唔記得伊是上帝嘅子民， Saudara, itu lebih berbahaya, saudara. 更加危險。 Saudara, mengapa Thomas melupakan perkataan Tuhan Yesus? 所以多馬唔記得耶穌主大嘅話呢？ Kematian Tuhan Yesus menggoncangkan imannya. 耶穌主嘅死亡使到伊嘅信心動搖， Sebelumnya dia memiliki pengharapan yang begitu luar biasa. 就在伊有好大嘅盼望， Pengharapan kepada Kristus yang sungguh-sungguh. 就是真心盼望這個耶穌基督。 Tetapi pengharapan yang dia maksudkan adalah pengharapan yang salah. 但是伊所需要嘅盼望是唔對嘅。 Dia berpikir Yesus adalah Mesias yang membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. 伊想到主耶穌是尼西亞，而且帶領伊人脫離這個痛苦。 Tetapi ketika dia melihat kenyataan, 但是伊睇事實發生時候， Yesus ditangkap, 耶穌嘅能力佢 Yesus diadili. 被審判， Bahkan Yesus tidak berdaya di hadapan para penganiaya-penganiaya yang ada. 甚至指出逼迫伊嘅人，耶穌主無咩嘅曉做咩嘅咩嘅。 Yesus mati secara tragis. 耶穌主卻殘忍嘅死。 Dia melihat bahwa mengapa harus percaya kepada Tuhan Yesus. 伊想到做你愛相信耶穌主呢？ Dia mulai ragu, dia mulai berpikir, 伊開始疑惑，開始想， apakah Yesus itu adalah Mesias? 是唔是耶穌主是尼西 Apakah 亞呢？ Yesus itu adalah Tuhan? 是唔是耶穌主是天父呢？ Kalau Yesus adalah Tuhan, mengapa dia tidak berdaya?
如果伊是天白是主做你，伊无能力呢？ menghadapi orang-orang yang menangkap dia. 對呢所掠伊嘅人呢？ Mengapa Tuhan Yesus mengalami kehidupan yang begitu tragis? 做你主耶穌遭我迄凄慘嘅生活呢？ Logikanya kalau dia adalah Tuhan, dia bisa menyelamatkan dirinya sendiri. 伊嘅思想大，如果伊是天白上帝， Dia harus melawan orang yang menangkapnya. 伊會曉對付呢所掠伊嘅人。 Melihat kenyataan seperti itu, 但是伊睇所識所發世界， Thomas sedih, 多馬曉傷心， Thomas kecewa, 多馬失望， Thomas putus asa. 多馬呢無了盼 Dia 望。 tidak lagi memiliki pengharapan kepada Kristus. 伊對耶穌基督無盼望咯。 Saudara, seandainya Thomas mengingat perkataan Tuhan Yesus 如果多馬記得耶穌主所答嘅話， sebelum Tuhan Yesus disalibkan, 就是耶穌主無淨被釘死嘅時候， pada waktu Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus, 當耶穌主將拉撒路復活咯， akulah kebangkitan dan hidup. 復活到我生命到我， Pasti dia akan percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus. 伊直條相信耶穌主是復活咯。 Tetapi ketika dia melupakan perkataan Tuhan Yesus, 但是當伊唔記得了上帝答嘅話， imannya tergoncang. 伊嘅信心開始 Dia 動 tidak lagi 搖， memiliki pengharapan. 伊再無盼望咯， Dia tidak lagi percaya akan kematian dan kebangkitan Yesus. 伊再唔相信耶穌主嘅死甲復活咯。 Saudara, setahun yang lalu 一年在 ada seorang hamba Tuhan yang saya kenal dan adalah dosen saya. 有一個新嘅福音，就是我嘅 Dia menuliskan di Cinta. dalam sosial media. 伊寫一篇文章， Dia mengatakan Tuhan menjawab doa saya. 伊答上帝回應我嘅禱告， Luar biasa Tuhan itu. 伊答上帝是特別嘅。 Lalu di bawahnya ada satu hamba Tuhan di daerah pedalaman berkomentar seperti ini. 到迄下尾呢，有一個到內地嘅上帝福音都安係答。 Apakah Tuhan hanya menjawab orang tertentu dan tidak menjawab doa orang lain? 是唔是上帝回應條過嘅人嘅後，別人嘅祈禱 Saudara 無回應？ membaca komentar orang ini. 讀了呢個人嘅安係答話， Karena saya kenal orang ini, 因為我也是捌呢個人， maka saya WA dia. 我都給伊信息。 Saya katakan harusnya hamba Tuhan tidak boleh berkomentar seperti itu. 我答應該是上帝福音，袂使安係答話。 Saudara, setelah itu dia menceritakan kepada saya 過後伊就甲我批， beratnya pergumulan yang dihadapi. 伊所遭我嘅， Dia mengatakan lutut saya sudah berdoa terus menerus. 伊答我已經跪緊來祈禱了祈禱。 Bahkan dia katakan sudah tebal kulit lutut saya. 伊答我嘅腳頭有嘅皮是厚咯， Sudah tidak terhitung lagi banyaknya air mata yang tercurah dengan pergumulan yang saya alami. 我嘅目汁流掉好在對我嘅掙扎。 Saya sudah berdoa kepada Tuhan. 我已經向上帝禱告， Tuhan seakan diam. 上帝呢原來無聽到。 Tuhan seakan tidak mau tahu dengan pergumulan saya. 曉見上帝呢咪知我嘅掙扎。 Saudara, ketika dia selesai menceritakan itu, 當伊批了呢出話給我聽， saya meneteskan air mata. 我本流目汁。 Saya memahami betul pergumulan hidupnya. 我了解伊所遭我嘅掙扎。 Seorang hamba Tuhan masih manusia. 一個上帝福音也是屬於 Dia 平常 masih 人， bisa saja jatuh, dia bisa saja tergoncang imannya. 伊有可能會動搖伊嘅信心， Oleh karena berbagai pergumulan yang dihadapi. 因為伊遭我了好大嘅掙扎。 Tapi saya mengingatkan kepada dia, 但是我使到伊記得， apapun yang saudara alami, 你所遭我咩嘅事， tetap percaya akan janji Tuhan. 你認真愛相信上帝嘅應許。 Beberapa waktu yang lalu dia chat kepada saya. 只無顧住在伊答我知， Dia mengatakan satu chat bahwa Tuhan itu baik. 伊甲我答，上帝是許好， Pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. 上帝嘅幫助正確到伊嘅時間。 Saudara, ketika tantangan pergumulan kita hadapi, 當咱遭我許大嘅挑 bisa 戰， saja kita melupakan Tuhan. 咱呢無唔記得提白。 Bisa saja kita meragukan janji firman Tuhan. 咱可能唔記得上帝嘅應許，
Bahkan mungkin kita tidak lagi percaya dan meninggalkan Tuhan. 可能咱唔相信，咱会离开上帝。 Firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita. 今日呢，上帝的话警告咱， Jangan sekali-kali meragukan firman Tuhan. 咱无有一册本来疑惑上 Hendaklah 帝嘅 kita 话， tetap percaya pada Tuhan dan firman-Nya. 咱多多爱相信上帝嘅伊嘅话。 Dengan demikian kita akan mengalami akan segala berkat Tuhan dan janji Tuhan dalam hidup kita. 咱呢会得到上帝所应许 Saudara yang 同咱生 terakhir, 活当。 Iman dibangun di atas dasar pengakuan iman pribadi kita akan Tuhan. 信心建造到咱相信上帝嘅信心。 Ketika Thomas tidak percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus. 当多馬唔相信上帝復活 Kita 嘅 melihat 時候， bagaimana sikap dari Tuhan Yesus. 咱睇耶穌基督嘅態度是怎樣？ Alkitab mengatakan Tuhan Yesus tidak marah. 聖經等咱知耶穌主唔會 Tuhan 生 Yesus 氣。 berbelas kasih dan beranugerah bagi Thomas. 耶穌主呢，伊可憐憐憫只嘅多馬， Dalam ayat yang ke-26 mencatat. 到入嚟就喺頭大了。 8 hari kemudian Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dan Thomas bersama-sama dengan murid lainnya. 過了8日後，當多馬甲其他門徒做步，耶穌主有顯現嘅路。 Ketika mereka sedang bersekutu, 當伊人到團契嘅時候， tiba-tiba Tuhan Yesus datang mengatakan, damai sejahtera bagimu. 突然間主耶穌來到，願平安賜給你們。 Tuhan Yesus segera menatap Thomas. 主耶穌推去嘛多馬。 Saudara, kalau saya membayangkan, kalau saya pribadi seperti Thomas, saudara. 我當時如果我是多馬時候， Saya tidak berani untuk menatap wajah Tuhan Yesus. 我呢唔敢去推耶穌主嘅面。 Saya mungkin seperti anak kecil yang melihat mata orang tuanya yang marah. 我煏見一個細農囝推着伊嘅爸母血氣嘅面。 Thomas mungkin berpikir Tuhan Yesus akan marah kepadanya. 多馬一想主耶穌愛罵伊咯， Namun Tuhan Yesus dengan penuh kelembutan berkata kepada Thomas, 但是主耶穌溫柔嘅對多馬的， taruhlah jarimu di sini, 你把將你嘅手再放去我這邊， lihatlah tanganku, 你推我嘅手， dan cucukkanlah ke dalam lambungku. 你望去我嘅皮裏邊， Jangan engkau tidak percaya lagi. 你咪唔相信嘅。 Bahasa Indonesia sehari-hari mengatakan, jangan kamu ragu-ragu lagi, melainkan percayalah. 意思就是得你咪疑惑，你相信。 Saudara, kata-kata ini tidak keras, 這話呢是袂 tetapi 響 sangat 硬， menyentuh hati dari Thomas. 但是衝着多馬嘅心， Karena itu Thomas langsung spontan mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku. 所以多馬靈師得我嘅主，我嘅神， Saudara, ini suatu pengakuan iman yang begitu luar biasa. 這是一個堅固信心嚟。 Yang keluar dari seorang yang memiliki hati yang sungguh-sungguh percaya karena dia melihat Yesus. 是從一個真正相信嘅人嘅嘴打出來，因為伊推着耶穌主咯， Dia percaya akan kebangkitan Yesus. 伊相信耶穌主復活咯。 Namun Tuhan Yesus mengingatkan sekali lagi. 但是耶穌主再一次警告， Berbahagialah mereka yang tidak melihat kebangkitan Kristus secara nyata, namun percaya. 無親目推着復活嘅人，但是伊相信嘅人呢有福咯。 Saudara, terkadang kita juga ragu akan kebangkitan Kristus. 有嘅時候，咱也是疑惑耶穌主復活。 Terkadang kita ragu akan pertolongan Tuhan. 有嘅時候，咱也疑惑上帝 Bahkan 嘅 kita 幫助。 meragukan iman keselamatan kita kepada Tuhan. 甚至咱本疑惑咱得到拯救， Sehingga seringkali dalam hati kita, 所以就小小到咱嘅心當， kita bertanya, 咱會問： mungkinkah hanya dengan percaya Tuhan Yesus 是唔是多多相信耶穌基 kita 督， memperoleh keselamatan dan hidup kekal? 咱得到救恩甲永恆嘅生命？ Mungkin kita juga meragukan dan bertanya, apakah benar darah Kristus sanggup menyucikan dosa-dosa saya? 可能咱也是會問：耶穌基督嘅寶血真正係洗白我嘅罪嚇？ Kita mungkin juga bertanya, benarkah Tuhan menyertai hidup saya? 可能咱也是會疑惑得
真正係上帝跟隨我嘅生活， Mungkin di antara kita hari ini juga bertanya, 可能當咱當家我就問， dosaku begitu banyak, 你做許在， kesalahanku begitu banyak. 我做錯看佢許在， Apakah Tuhan masih mau mengampuni saya? 是唔是上帝還愛赦免我？ Saudara, firman Tuhan mengatakan, 上帝會按係打， sebagaimana Tuhan Yesus menerima pengakuan dari Thomas. 當做你樣，耶穌主接受多嘛？ Tuhan Yesus menerima kejatuhan Thomas 耶穌主接受多嘛嘅悔 dan 改， ketidakpercayaan Thomas. 多嘛唔相信， Yesus juga mau menerima kita saat ini yang ragu-ragu percaya kepada Tuhan. 耶穌主也是愛接受咱這對伊有機會嘅人。 Tuhan Yesus juga mau menerima kita hari ini yang hidupnya dalam dosa. 耶穌主也是愛接受咱今日學活到罪惡之當 Tuhan 嘅 Yesus 人。 juga mau menerima kita yang telah menyakiti hati Tuhan. 主耶穌也是接受咱已經死咗一世嘅人。 Tuhan Yesus juga mau menerima bagi kita yang sudah lama jauh tidak beribadah kepada Tuhan. 主耶穌也是接受咱已經許久無敬拜主嘅人。 Datanglah kepada Tuhan Yesus. 咱來親近主， Katakanlah kepada Tuhan Yesus, 甲耶穌主打。 Engkau adalah Tuhanku dan Allahku. 你是我嘅主，我嘅神。 Kita memang tidak melihat dengan kepala sendiri, mata kepala sendiri mengenai Kristus dan kebangkitannya. 咱雖然無親眼看到耶穌主嘅復活， Tetapi Tuhan Yesus katakan kepada kita hari ini, 但是今日主耶穌甲咱打， berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. 你人無睇到嘅人，相信嘅人有福咯。 Mari kita mengakui Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. 咱呢承認耶穌主是咱嘅， Marilah kita tetap beriman kepada Tuhan. 但我咱真經有信心對咱嘅 Di 心。 tengah-tengah pergumulan hidup kita hari ini. 當咱今日充滿了掙扎嘅生活， Percayalah kepada Tuhan. 相信主， Dengan segenap hatimu, 全心全意。 akuilah dia dalam segala kehidupan saudara. 當咱嘅生活就承認伊成為咱嘅救 Tuhan 主。 Yesus memberkati kita semua.